দিলেতে ব্যথা আরে কখনো দিও না, কখনো দিও না। আকারি সাজ फरमाया उलमा की चेहरों को देखना इबादत है, कुरान शरीफ को छूना इबादत है मेरे दोस्तों, और मस्जिद काबा शरीफ को देखना इबादत है। उसी तरह मेरे नबी ने इरशाद फरमाया माँ बाप के चेहरों को देखना भी इबादत है। मायर दिलेते ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মাগের মতো এত আপন, মাগের মতো এত আপন এই দুনিয়াতে কই হবে না। মায়ের দিলেতে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের দিলেতে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না।